Мерседес H-ка солош 2000 тонировкаш тамом шудагия, уҷатош точка уфияка 8 мод тонировка дорад. Уҷатош 8 мод. Чӣ хеле кам масъалаи кузов чӣ хеле бадохи? Хеле заги пусидаги надорад? Пусидагиш ҳамин маълумат буд. Инҷа баллони газ чанд қафо? او 271,000 چنده ای؟ 271,000 پرابه کاروکش مکانیک کانسانرش کار میکنه پا؟ واقعی موتورش داره گاز و بنزین گازی یورو 4 داریه. چند سن گفته سکه؟ هم نمرو همونه میشه ها؟ 888 83 47 41 31 خب زنگ میزنیم با برای شما رفتار معلومات میکنم. Corolla 1 سال 2005 دبی ماشین 4 ماه دیگه وجود داره. объем موتورش 1.3 بنزینی خالیه. چخیلی کم مسئله کجوفش چخیلی ایده؟ 100% توزه بیاد بیناش زاگی پاکی نداره ها؟ این چند خر از خود داره 1.3؟ 1.3 7 لیتر 100 تا 7 ها؟ ماشین زنکی از آن ماشین یک کم میگه زنکی خیلی سلام شما بگیرم تماشا کنیم. کاروکا автомат های کانسانر داره یا؟ کار میکنه. نه خفان میگیرم بچه ها تماشا کنیم. نوعی که کارولا یک پوسیدگی بدین مرامت خریداری انیق باشه زنگ بزنین خیلی با سودا میشه. چند سبک نرخش؟ نرخش چند سبک؟ 60 نمره تلفن تبگو کمونه 907 54 65 07 خب زنگ میزنیم با برای شما را پراتر معلومات میتونم. اوپل استراجی سالش 10000 ماشین یک سال وجود داره. объем موتور 1.6 16 کاتیک گاز بنزین اکا اکلیماتورش هم نوای ولی موتور خودش راسخور نداره اکا. این خفان تماشاش کنیم. سلام شهر بگیرم تماشا کنیم. جوردار الکترا کاروکاش مکانیک چند سن گفته سکه 45 تا بو سعودان میشه. یه واریانتی حالشی نداره که کم خب نمره تلفن تبگو کمونه 907 58 81 خیلی کوزوف زاگی سیداری نداره. خب زنگ میزنیم بو برایشون فراتر معلومات میتونم. مرسدس کمپرسر سالش 2001 کمپرسر یا سچکا объем موتورش داره. ای سچکا زاگی بنزین خولی خب 3 ماه دیگه وجود تنیروفکا داره. سلام شاگ میگیریم بچه‌ها سلام شاگ تماشا کنیم. جوردار الکترونیک 349000 پرابیگ مولتیرول автопилот
коробка механика, кондиционерش кор мекунад, монитор. Масъала кузов созел хака. ягон узур Заги пусидаги надора. Хоб чанс гуфте серата. чӣ лазур Ягон нақш кардам бузург аст. 6 номеро телефон табуа камоне. 3750 006 006. Хоб занг мезанем бародаро бо барои шумо пурратар маълумот метавад 40,000. ай бо муомила дор охир. Opel Sedan солош 95 авиои мотор 1.6 гази бензин мошин танировка кардаги ҳуҷҷат танировкаш як моҳи дига мондаги чӣ хеле акабара масъалаи кузовш чӣ хеле вообще задагӣ пусидагӣ надора ҳамин свет ҳам хеле надорад мотор астрежия 1.6 инжектора я моторош моторам мекунисем окра моторша бигирем хай кашишш сӯзе албатто хан бижа газ яста 60 бижа мераву хан 10 тиркати яста 10 та мегав 10 тада 110 та хеле расход надорад хиш мотор хоб салон шарк мегирем салон шарк тамошо кунем хоб арош электробда ина ки 278,000 пробег коробка механик кондиционер дора ё надора надора хоб задни камерашам кор мекунад Göşü şef. Söyleyeyim göşü. Çansı da bu şu an. Çandayı. Lan söz. Çansı? 35 da. Ha ne olur ama ne meşan şey. 80 80 80 16 11 80 16 yolda. Çandayı. Kia Rio бачо сол 2007 аби мотор 1.4 бачо машина ҳама ду шахши манаво мегӯм тамошо кунем номрош хас саволу мешавад чорта резина нав ҳуҷҷатош чанд қайда 6 мод танировка 6 мод зат мошин танировкаша канда некун иҷозатнома дорад 6 моҳига 6 моҳига ҳуҷҷатои мошина дорад 6 литр мехӯрад 100 тада бензини холия салоншам мегирем 4 та электра пробег 256,000 кондиционер дорад коробка механик кондиционер кор мекунад стоп шайра ба чанд гуфтӣ 60,000 бо савдо мешавад задаги падаги чӣ надорад номрош қад савдо мешавад бачо касое ки мегиранд номро телефон табумоне 980 3 та 13 бачо занг мезанем бо хазин мула мешавад мошинча камрасхуда ки хиши бор бачо бачо аз траиф сидан касое ки гуфтагӯяд аз соли 97 ба навор мегирем 1.6 простоя 1.6 простоя газ бензин бачо ҳуҷҷатои мошин тамош дагад танировкаш то моҳи февралай
ماشین هم روش افشین میگیریم ماشین روش خاطر میشه چون ماشین ناو ماشین ببینید موتور از این هم ناو سلامش تمام میگیرم صبح چی نشد گازی بیزین گازی کراسوی داره چون 157 هزار فرانگ کاندیشنر کاروکار مکانیک توری اسم مکانیک بوته الکتریکه میره چند سه خبر 8000 بوم شهر مسلم بوم شهر نمره تلفن کافی 771 010503 زنگ بزنید بخوایم میشه خدمت ماشین بهترین